It has been seen that technology not only reshapes human life, but it especially reshapes and recasts perceptions and consciousness. The evolution of media has been parallel with the advancement of technology, which eventually resulted in extension of its boundary and reach. But the question is, what difference does it make for the betterment of humankind? To cover their issues, to highlight their problems, and leverage to seek the solutions. In this documentary, we opt to cover some major issues in the light of media role, which has made or may make major impacts on the geography, sociology, and economy. For that, we have tried to bring most renowned personalities within the range of our camera frame and ask them, how has media impacted the major events like the separation of East Pakistan in 1971? And what could have been done in the same perspective now? What can be done by media to avoid further disasters like the separation of Balochistan? In 71, there was only state media. So obviously whatever was aired regarding the then East Pakistan was the state's version. And from state media expecting neutrality is futile. Whereas today we have independent free media, so-called. Yet we see that in the case of Balochistan, the media is again playing, I would not say a negative role, but a biased role. And this time primarily it's biased in the favor of people who already have a voice. The entire Balochistan assembly comprises of the privileged class people. If there are the feudal lords or rich businessmen or whatever. And whatever they say or whatever parties they are representing, that is primarily highlighted in the media today. Whereas the plight of the ordinary people of Balochistan is not at all highlighted. Neither is the interest of the Federation given any airtime. Because media, the first thing that we learn about journalism is neutrality, which means that you keep yourself away and you present all sides of an event. This is not the case. साल में जब जो 1971 का मीडिया था वो कोई मीडिया ही नहीं था, वो एक सरकारी मीडिया था और हम खुद जो लिखने वाले थे उस वक्त भी लिखने वाले थे, हम सब के सब वो एक पाकिस्तानी फौज की वाह कर रहे थे। तो उस ज़माने का जो मीडिया था, आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूँ तो शॉर्ट में ये था कि कोई मीडिया ही नहीं था। हम सब के सब एस्टेब्लिशमेंट के पीछे थे और दुआएं मांगते थे कि हमारी फौज वहाँ कामयाब हो जाए। तो आज का मीडिया उसके मुकाबले में बहुत वाइब्रेंट है और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद है। और वो आप उसकी एक मिसाल ये दे सकते हैं कि जब वाना में ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम 50 सहाफ़ियों को बुलाया गया जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर थे। तो उन 50 के वो ब्रीफिंग दी गई कि साहब हम वाना पर अटैक करने जा रहे हैं। वजह ये बताई गई कि अमेरिका इस वक्त, क्योंकि हमारी वहाँ रिट मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पर जाकर आप इस इलाके में अपनी रिट कायम कर लेंगे और वरना फिर अमेरिका हमें कायम नहीं करने देगा। ये जनरल जो उस वक्त के ISPR के डायरेक्टर जनरल थे शौकत सुल्तान, मेजर जनरल शौकत सुल्तान, उनकी ब्रीफिंग। तो मेरे से भी जो सीनियर थे, अब्दुल कादिर हसन जो आजकल एक्सप्रेस में लिखते हैं, पहले जंग में लिखते थे, पहले हवाई वक्त में लिखते थे, इज इन 80s, आई एम इन 70s ऑफ कोर्स। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बात करेंगे या मैं बात करूँ।
میں نے کہا نہیں آپ سینئر ہیں آپ بات کریں. تو انہوں نے کہا جنرل صاحب, جنرل شوکت سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب کیا آپ نے پھر سے اپنی قوم سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں. اور یہ کہہ کر پورے میڈیا نے, جس میں بلوچستان کے لوگ بھی موجود تھے, جس میں سندھ کے بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, بہت معمولی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جن کے ابھی شروع کی زندگی میں صحافت میں, وہ موجود تھے, لیکن سب نے واک آؤٹ کیا. اور یہ میڈیا تھا ہمارا جو اس وقت ہم نے اپروو نہیں کیا. یہ جو 2004 کا یا 2005 کا جو آپریشن وانا میں ہوا ہے, یہ پاکستانی میڈیا نے اپروو نہیں کیا. اور میرے خیال میں بلوچستان کا جو ایشو ہے اس پر میڈیا نے جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ جو ریسورسز ہیں بلوچستان کے اندر میڈیا کو سیکیورٹی گورنمنٹ کی جانب سے پرووائڈ کرنے والا, سر وہ شاید اس طرح سے پرووائڈ نہیں ہو سکا جس طرح سے سندھ میں, اربن سندھ میں یا اربن پنجاب میں رہا. بالکل ایسی سچویشن ہے کہ جو رورل پنجاب ہے, ساؤتھ بیلٹ, وہاں بالکل میڈیا نہیں ہے. اندرونی سندھ میں بہت سارے علاقے ہیں رورل جہاں وڈیرے جاگیردار ہیں, وہاں میڈیا نہیں ہے, لیکن بلوچستان میں بالکل ہی نہیں ہے. تو اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے, میڈیا اپنا ایک رول پلے نہیں کر سکا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو وہاں پہ کیبل نیٹ ورک بچھانے میں بڑا پرابلم رہا ہے. تو ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہم یہاں دیکھتے ہیں شہروں کے اندر, وہ بلوچستان میں ہے ہی نہیں. تو چونکہ ان کی ویورشپ نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں جاتا, تو وہاں پہ انہوں نے اپنا انویسٹ نہیں کیا. کیونکہ یہ میڈیا جو ہے بیسکلی کمرشلائزیشن ہے. آپ کا بزنس وہاں نہیں ہے تو انٹرسٹ سیٹوں کا وہاں نہیں ہے. تو وہ سیٹ کسی بھی آرگنائزیشن کا ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں پہ صابن بکتا نظر آ رہا ہے, شیمپو بکتا نظر آ رہا ہے, پیپسی, کوک, سیل فونز کی چینز وہاں بکتی نظر آ رہی ہیں. اگر نہیں آ رہی ہیں تو اس کا وہاں انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشن ہو, بڑے گروپس تو چلا ڈان اور جنگ گروپ آپ کو نظر آئیں گے, ان کے نمائندے نظر آئیں گے, لیکن ایسا وہ بھی اتنے پاورفل کنڈیشن کے اندر نہیں. What's happening in Balochistan is that a group of feudal lords are just getting greedier by the day. Earlier it was regas, now there are many other minerals and gas and oil. So what they want is more share from the federation, and they want more control over their resources, which is fine to some extent. But then when you are part of the country, it's not decided by a group of feudal leaders. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے میڈیا میں کوئی $62 ملین خرچ کر رہا ہے, کر چکا ہے. تو اس وقت جو ہے بلوچستان کے ایشو کو, جو کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر بلوچستان میں اتنے بلوچی نہیں رہتے ہیں جتنے کہ سندھ اور پنجاب میں رہتے ہیں. آپ دیکھیے بلوچستان کی اگر آبادی معلوم یہ مان لیا جائے کہ وہ 70 لاکھ ہے, تو آدھی تو بلوچ ہے, آدھی بلوچ ہیں اور آدھے پشتون ہیں. پشتون سب کے سب پاکستان کے ساتھ ہیں. اب یہ جو میں نے قبیلوں کی آپ کو لسٹ دی ہے, یہ جو بلوچ قبائل کے جو لسٹ ہے اس میں موجود ہے آپ کے, یہ بہت سارے یہ قبائل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی قبائل ہیں جو سب قبیلے, مثال کے طور پر مری ہیں, مری کا سب قبیلہ بجرانی ہے, اور بہت سے اور قبیلے ہیں جو کہ ایک قبیلے در قبیلہ ہے. پھر تو وہ کوئی ساتھ نہیں ہے, ان کے صرف 3 قبیلے ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, جس میں بگٹی ہے, جس میں مریض ہیں اور مینگلز ہیں. اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس پہ تو ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی وہ ہے. یہاں پہ کراچی میں پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, ہزارہ والے کر رہے ہیں,
लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और जमहूरियत का वो एक हुस्न है कि लोग चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहते हैं। मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन होता है, अक्सरियत का ओपिनियन क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या नहीं करती, इसमें मीडिया का कोई ऐसा छोड़ नहीं है। मीडिया को मतलब आप मीडिया का हर आदमी का ओपिनियन है। पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर क्या कर रही है, तो नून लीग क्या कर रही है, तो नून लीग गवर्नमेंट में जाके 1 साल बैठ जाती है, फिर बाहर आ जाती है, फिर गाली देती है, फिर साथ रहती है, फिर चली जाती है। ये तो मुख्तलिफ लोगों का रोल है, इसमें मीडिया का क्या है? देखिए, मीडिया ऐसे मीडिया बलूचिस्तान के अंदर नहीं है टोटल, मतलब बिल्कुल भी जो एक्सेस, अगर कोई नुमाइंदे भी हैं तो वहीं के लोकल्स हैं, और उन लोगों के साथ बलूचिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। इसमें अब किसी की भी 2-3 राय नहीं रही। इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी हुई है, आर्मी के थ्रू भी ज्यादती हुई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के थ्रू भी हुई है, वहाँ के लोकल सरदार और जागीरदारों के थ्रू भी हुई है। उन्होंने डेवलपमेंट होने ही नहीं दी, और जहाँ की रिसोर्सेज इस्तेमाल की गई और वहाँ पे उनको कंपनसेट नहीं किया गया। ये सारी चीजें मिलू के बलूचिस्तान आज इस स्टेज पर है कि उसको कहीं पर भी वो सपोर्ट हासिल नहीं रही। अब जाहिर है कि बलूचिस्तान के इस तरह के इश्यूज हैं कि वो एक ऐसे सिनेरियो से बाहर चले गए कि वो मीडिया हाईलाइट करे ना करे, वो भी एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं, ऐसे स्टेप पर चले गए हैं कि उसके लिए नेशनल लीडरशिप की डिसीजंस की जरूरत है। पाकिस्तान की बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसके 2 एलिमेंट हैं और 2 ताकतें उसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, जिसने देखिए सरदारी निज़ाम को हमने 1976 में ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अब क्या होता है कि वो लेवीज एक है जो कि बलोचों की एक जो फौज होती है, जो सरदार की फौज होती है, उसको हम तनख्वाह देते हैं, वो हमारे खिलाफ काम करता है। तो अगर आप देखें, और पुलिस का जो एरिया है वो सिर्फ 10% एरिया है, जहां पर के जो के एक एरिया कहलाता है, एक बी एरिया कहलाता है। ए एरिया वो है जिसमें आपका पुलिस काम करती है, बी एरिया वो जिसमें लेवीज काम करती है। तो मैं नहीं समझता कि इतने हालात खराब हैं जितने के बताए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जब होती है तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है अपने आजाद कराने के लिए। मादनी दौलत आप देख लिया, रेको डिक को देख लीजिए आप, कितना कॉपर और सोना उसमें मौजूद है, कितना ज्यादा उसके अंदर और चीज मादनियात गैस मौजूद है, और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। तो आप ऐसी सूरत हाल के अंदर जब देखते हैं तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट इसमें इसलिए मौजूद है कि वो ज्यादा तादाद में मादनियात हमारी मौजूद है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मफादात वहाँ आते हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान न निकाले बल्कि हम निकालें मादनियात। मैंने इसमें, ये मेरा जो मैगजीन है, इसमें इसका एडिटोरियल में मैंने ये बात लिख दी है, पाकिस्तान की मशीनरी मफलूज, और ये जो सवाल है इसका जवाब मैंने इसमें दिया है। वो ये है कि एक डायलॉग की जरूरत है बिटवीन मीडिया एंड द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, वो उसी जहन के साथ काम कर रही है जिस जहन के साथ में वो 1971 में काम करती थी, या 1964 में काम करती थी, या बाद में करती थी, नहीं उससे पहले करती थी, 58 से जो शुरू हुई है। तो अभी तक जहनी फिक्स में वो इसी पर है कि वो पकड़ लेते हैं, ये दुरुस्त है कि वहां मजालिम हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब और उनको जब मैं 2 साल पहले बलूचिस्तान गया था तो मुझे ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें मुझे ये महसूस हो गया था कि ये होने वाला। तो बहुत सी बातों में जो उनका कहना ये है, 2 एस्पेक्ट है इस बात के। एक तो ये है कि कोई ना कोई गलती हमारे एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, स्टीरियोटाइप की गलती हो रही है, वो गलती रोकने की जरूरत है, जिसमें कि इस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब आगे बढ़े हैं और उन्होंने कम से कम 7 में से अभी 4 आदमियों को निकलवा लिया है, 3 आदमी और बाकी रह गए हैं, वो भी निकलवा लिया। दूसरा मसला ये हो रहा है कि ये जो बलोच हैं, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी, कुछ 7 ग्रुप है, ये वो जो सेटलर हैं उनको मार रहे हैं, और ये एंगल है जिसकी वजह से वो उनका जो पाकिस्तान के अंदर इमेज खराब हो रहा है। पंजाब का सारा
لوگ اس بات پہ ناراض ہیں کیونکہ جس کو بھی دیکھتے ہیں پنجابی اس کو مار دیتے ہیں. ایک یہاں پر ایک پروفیسر کو مار دیا تھا کراچی میں, ان کی لاش آئی تھی یہاں. تو وہ مخالفت بہرحال ایک بڑی شدید قسم کی اب میں نہیں ابھر رہی ہے. ضرورت ہے بٹوین دی میڈیا اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو اپنا جو رول ہے اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سچ پہ جانا چاہیے کہ صرف ایک سائڈ کی سٹوری جو پیسے دے رہا ہے $62 ملین جس نے خرچ کیے ہیں اس کی تو بات آپ کر رہے ہو. جو پنجابی وہاں مر رہا ہے یا اردو اسپیکنگ مر رہا ہے یا پشتون وہاں مر رہا ہے اس کا ذکر آپ نہیں کر رہے ہو. یا ہزارہ مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے یا مر رہا ہے, اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے. تو آپ یہ ناانصافی نہ کرو. تو یہ بات جو ہے ہم نے کہا ہے کہ میڈیا نے بڑا ظلم ہے. یہاں ڈائلاگ جس میں اپنے لکھا ہے جنگ میں بھی چھپ گیا ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان میں اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے درمیان میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 مہینے میں بلوچستان کو بہت ٹھیک ٹھاک ڈسکس کیا گیا ہے. جنگ گروپ میں جیو کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. ہمارے تقریباً سارے پروگرامس ہو, کیپٹل ٹاک ہو, آج کا عامر خان کے ساتھ ہو, لیکن ہو, کوئی بھی ہمارے 5-6 مین پروگرام تو اس کے اندر بہت ڈسکس ہوا ہے. بلوچستان ہر اینگل سے ڈسکس ہوا ہے. حد یہ ہے کہ جو پہاڑوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ان کے انٹرویوز چلے ہیں, جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان کے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں, جو لوکلز ہیں ان کے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں. آرمی کو بھی کھینچا گیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کھینچا گیا ہے. عمران خان کو بھی اس سالڈ سین کے اندر لے کر آئے ہیں. میاں صاحب سے ہی بات ہوئی ہے, زرداری کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا ہے. میڈیا نے رول پلے کرنا شروع کیا, لیکن یہ ٹاک شوز کے اندر ہے, گراؤنڈ کے اوپر نہیں.